Oke, kita di stasiun Hiroshima ini guys. Lagi keluar stasiun. YouTuber apa gitu pekok ya? Ini turis-turis kita. YouTuber apa ya? YouTuber apa? Ah, ini Shinkansen ya datang guys. Kereta kita datang, inilah Shinkansen. Keren guys, kereta cepat. Kita masuk stasiun mas ya. Kita masuk stasiun bersama rombongan kita. Ini rombongan semua, rombongan perusahaan ya. Yuk kita masuk tanpa lewat masuk tiket kita khusus ya, khusus karena orang banyak, sudah khusus. Dah kita udah masuk di dalam stasiun ini. Stasiunnya aja udah keren segini guys, kayak bandara saja stasiunnya. Kita jurusannya Nozomi Tokyo. Oke, kita naik. Antri. Naik eskalator. Bersama Sensei Kitahara Sensei. Kita sudah sampai keretanya ini guys. Nih stasiunnya ya, keretanya. Tempat merokok Kitsuenju. Ini guys, kesukaanku guys. Kereta. Keretanya guys. N700 Kel apa ki Shinkansen? Iya dah numpak ya. Gumun mbok urus Shinkansen? Iya, ngomong desa. Nomor 16 ki ya? Iya, nomor 16 karena kene bang itu ngomong kae. Nomor 16. Hai. Ini Nozomi. Please stay behind the yellow line. 请退至黄线内侧. 안전선지로 한 걸음 물러서 주시기 바랍니다. 電車番台をご注意ください。電車が到着いたします。 Nozomi berarti 電気ブロック内側でお待ちください。YouTuber apa gitu pekok ya? Ini turis-turis kita. YouTuber apa ya? YouTuber apa? Ah, ini Shinkansen ya datang guys. Kereta kita datang, inilah Shinkansen. Keren guys, kereta cepat, kereta peluru dari Jepang. Shinkansen, wah nomor 16 kita di depan guys, luar biasa. Kita di depan. Kereta cepat Shinkansen. Secepat penampakan. Yuk. Nomor 4D. Kita di depan sendiri guys, kita di depan, luar biasa.
Kita di sini. Wih. Nih penampakan kereta. Penampakan kereta. Penampakan Shinkansen guys. Ke Hiroshima kita. Ke Hiroshima, bagaimana Hiroshima temannya nanti kita nggak tahu ya. Kita dingin guys, dingin. Nah ini penampakan stasiunnya ya. Kita naik kereta cepat atau Shinkansen, kereta peluru di Jepang, dengan maksimal kecepatan 450 km per jam ya, atau berapa saya nggak tahu. Oke. Kita nikmati bersama-sama nanti keseruannya naik Shinkansen ya guys. Space and the oversized baggage corner on the deck is for those who have reserved a seat with oversized baggage corner. For those who don't have a reservation, please put your luggage in the overhead compartment or at your feet. Please note that the conductor will move the luggage off Kita stage. sudah di Luggage of passengers dalam without reservation to a different location. kereta Shinkansen atau kereta peluru ya, di Fukuoka. Ini masih di Fukuoka menuju Hiroshima. Itu di sana Bang Sentot Brekel. Bang Sentot Brekel ya. Master kita Sensei, Big この Sensei. 電車はおたのぞ先生み号東京行きです。途中の停車駅一番いいはと小倉、広島、福山、岡山、新神戸、新大阪、 Yang Nagara Jige sekarang Sunduri kayak 新横 Sunduri 浜、 Nagara Jige 品川 Seragen です。 sebelah 自由席は1号車、2号車、3号車です。この電車は全車禁煙となっておりま Filipin す。 Jing Jawa, 車 orang 内で Jawa. おタバコはお吸いいただけません。 Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express, bound for Tokyo. We'll be stopping at Kokura, Hiroshima, Fukuyama, Okayama, Shin Kobe, Shin Osaka, Kyosho, Nagoya, Shin Yokohama, and Shinagawa stations before arriving Shinagawa at Tokyo Station. Terminal. Cars 1, 2, and 3 are for passengers Oke, without jam seat 9.15 reservations. ya baru berangkat guys. This train is Tunggu sebentar completely lagi. non-smoking. Berangkat guys, berangkat keretanya. Kereta tercepat ini, pakai kereta tercepat. Tercepat terus kita berada di paling depan ini guys. Tidak kaleng-kaleng nih bos kita. Masih di お待たせいたしました。山陽新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。のぞみ16号東京行きです。次は小倉に停まります。到着時刻は9時30分です。小倉駅お出口は左側です。のぞみ号自由席車両は後ろより1号車、2号車、3号車です。横車から16号車まで指定席車両です。ご旅行いただくmirip-mirip 12月27日から naik pesawat guys, naik kereta super cepat seperti naik 17日から pesawat ya 4 guys. 月5日までの期間、のぞみ号の自由席を指定席に切り替えて全席指定席として運転いたします。この期間にのぞみ号をご利用のお客様は便利でお得なネット予約、Eご予約、エクスプレス予約にてあらかじめ指定席をご予約の上お出かけください。ご乗車ありがとうございます。次は小倉に行きます。Iya, cepat.
biasa cepatnya, mengerikan. Mengerikan. Cepat banget. Tuh lihat saja keluar, cepatnya luar biasa. Tuh. Kita lihat kecepatannya guys. Ini top speed ini. Tuh lihat saja. Luar biasa. Dengan kecepatan yang luar biasa guys. Ini kereta peluru atau Shinkansen ya. Shinkansen ini di Jepang ini. Kereta cepat. Tapi kalau saya rasakan sih seperti naik pesawat sih ya. Hampir-hampir mirip gitu. Hampir-hampir mirip, ada les gitu. Luar biasa cepatnya. Luar biasa. Kita di dalam kereta cepat. Masuk terowongan lagi. Udah kelihatan. Kecepatannya mengerikan guys, kecepatannya mengerikan. Pemeriksaan. Keadaan kita ada di bawah laut guys, di terowongan bawah laut ini. Suara-suaranya kayak di pesawat pas ini di bawah laut ya, nggak kelihatan luar di terowongan bawah laut. Ini kata sensei saya. Kita di bawah laut ini guys. Luar nggak kelihatan luar. Luar biasa di bawah laut ya. Terowongan di bawah laut. Sampai di Hiroshima guys. Going to the Sanyo, Kure, Kabe, and Geibi lines, please change trains here at Hiroshima. Please throw away your trash and return your reclining seat to its normal position when you leave. Thank you for keeping our train clean. Oke, kita di stasiun Hiroshima ini guys. Lagi keluar stasiun Hiroshima. Timba. Di belakang. Is. Ampun mampir Pak. Kel. Daito tua banget Kel. Daito. Kenapa? Tua banget. Iya. Oh, tua. Apa ya? Cigera. Belakang. Daito kan. Ayo. Yo. Apa ya? Siapa? Oh, Hiroshima ya. Iya. Bosku yang dulu itu guys. Bosku yang dulu itu yang pakai topi apa itu namanya? Desa ring kotang nih. Kena yakin asli kayak Kel mainnya kan. Yakin. Di jaket kayak sobat ngarit tunjukkan. Jangan ora bisa tunjukkan sekarang. Nang jero. Mung Jepang nggak jaket sobat ngarit guys. Ya gini apa kayak?
Nge-vlog juga gue. Ayo, tekan nomor isin dong. Ya, mau dulu yang nomor dulu. Ini guys di stasiun Hiroshima. Hiroshima di jajan guys. Jajan ya. Seorang ratusan. Ini bagi penonton tobruk mania ini, banyak banget nih. Ini melihat tobruk. Ngeri. Kering. Habis ini sepertinya kita mau naik apa namanya? Ferry, kapal ferry. Kita mau banyak banget ini guys rombongan kita. Ini adalah Hiroshima. Tuh tulisannya itu Hiroshima. Ada pemandunya khusus kita guys, itu yang bawa bendera depan. Itu di sana. Nah itu pemandu kita khusus ya. Karena kita orang banyak takut pada hilang. Ini semua ya, semua pekerja kita yang setiap hari kita di PT. Tapi ada juga yang nggak ikut, beberapa orang. Oh, Hiroshima. Oh, naik bis lagi. Naik bis lagi guys. Wih, itu kesukaannya para garangan-garangan. Apa desu ka? Wifi ai. Ini. Hai, naik bis lagi. Hai. Mas. Naik bis katanya sejam ya, kata Mas Andi ini dari Cilacap. Katanya 1 jam. Jam murah lagi. 20.
stasiun Hiroshima. Kita menuju hotel langsung apa? Iya. Kita menuju hotel ya. Habis ke hotel makan siang, naik ferry ya. Nah, nanti naik ferry kita guys, jalan-jalan ya. Aduh, pokoknya marem banget ini gila. Semarem-maremnya. Biasa ndelengi genilas, sikit ndelengi sing mandan meling-meling guys. Tapi tetap eling guys. Eling sinang omah. Pokokan bojone pasti cakar aine. Oke guys. Kota Hiroshima loh. Oh, Bodoang Hiroshima loh. Tomai paling. Ini pertama kali. Ikonan dia nu banyak tinggal. Jadi piknik ini loh, atau reaksinya itu semua yang bayarin Kaisa loh. Dibayarin sama perusahaan loh. Jadi kami itu nggak bayar, malah dikasih uang saku 5.000 yen. Nah di perusahaan itu sendiri loh itu ada 15 orang anak Indonesia loh dan 1 anak Filipina loh. Jadi saconya itu atau bosku itu seneng loh sama orang Indonesia, jadi ngambil banyak loh. Targetnya yang aku dengar dari perusahaan itu mau ngambil lebih banyak lagi loh. Jadi targetnya tuh 20 orang. Jadi ini bagi teman-teman yang ada di Indonesia, semoga kita berjumpa di sini di perusahaan yang sama ya lor. Nah ini nanti perjalanan kayak apa?失礼のねあります建物、ここはねそごうの新館だったんですが、ちょっともう閉店いたしております。その奥の方の白い建物が今そごうのね本館という形でやっております。はい、でまたそのアクア広島センター街3階がバスターミナルになっておりまして、30社くらいのバス会社が1日5000台広島市民のアストナウトへ発着しております。でこの、広島の町は太田川という川が流す砂によってできたデルタの町、三角砂の町なんです。ですから背の高い建物を作るのがちょっとコストがかかってしまいますので、今の時点ではまだ200メートルを超える建物はございません。一番背が高い建物でも広島駅前にあります、ビッグフロントと呼んでいる建物が 197.5 メートルというような形になっております。さあ右手のね、クリスマスツリーは、11月の頭に点灯式を行っているんですけども、その際には広島出身の芸能人 Perfume のあーちゃんと妹のチャーポンが来まして、そこで点灯式を行っています。でこの先大きな、ね、交差点がありまして、こちらが神谷町交差点と言います。その昔神谷明直商人が、ね、住んでおりましたところから神谷町という名前になっているんですが、そこをまっすぐ行くと広島の海の玄関広島港へと行くことができます。また、先ほどですねお寺にちょっと行きたいですという声をいただいたので、これから平和公園のちょっと敷地の中道路を、ね、通り抜けていきまして、そこでお寺の休憩を取ろうかと思っておりますので、はい、ご安心ください。その先でね、交差点抜けたところからは、道路に線路がありまして、路面電車が走っているところともなっております。この広島の、路面電車は大阪や福岡などの廃止された路線の車両も譲り受けて走らせておりまして、生きた路面電車の博物館として、電車が出ているところですね。 Kereta di tengah jalan raya guys. 右手側に小鉄がありますが、ここがもともとの広島東洋カープのホームグラウンド、広島市民球場のあった場所です。現在はいろいろな、ね、お店もできましたし、またイベントの広場として使われております。今もね、テントがありまして、人が結構多いですね。Penampakan kota Hiroshima. 原爆ドームです。 Penampakan kotaドーム。 前の建物と比べるとね、かなり小さく感じるかと思うんですけども、原爆投下当時は非常に目立つ建物であったというわけです。はい、そしてこれから渡ります橋が原爆投下の目印となった T 字型の橋、相生橋です。一本だった川がここで二手に分かれて瀬戸内海の方、左手の方が海側になります。そちらへと進んでいます。あ、そうです。今の時期まだ小学校とか中学校、もう修学旅行生がね、いらっしゃる、はい、季節なので、いろんな団体さんもね、いらっしゃるかと思います。Apa nih?
休憩でございます。で、こちら時間は設けません。皆さんご用お済みになりましたらすぐバスに戻ってください。お揃い次第出発ということでご協力よろしくお願いいたします。penampakan kota Hiroshima. お手洗いは左手側のガラスの建物ですね。あちらにあります。Mana lah aku. Madunya bro. Ini penampakan Hiroshima. Ini pohon apa guys? Pokoknya pohon-pohonnya lah. Banyak anak-anak. Jalan-jalan di taman dulu. Taman Hiroshima sama si Hiro. Jatuh hilang kok. Nggon ngerokok nanti. Utut. Kal utut nanti kal. Ututnya rauli utut. Belas? Nang Jepang kira rauli utut. Darah guys. Itu bus kita itu. Hugoku JR Bus. JR Bus, banyak burung. Ya caca negara aja guys, candaya saklesa sapa mengane guys. Dolan mong kota pisan-pisan. Iya, dolan mong kota pisan. Iya. Kempol-kempol meling-meling. Kok malu pa bijedes. Iya Kebumen guys. Cindo. Cina Indonesia. Tapi Kebumen punya. Kayak wong-wong pada ngon-ngon bebek. Kayak barang kayak. Bocil. Lagi pada emang toilet guys. Toilet istirahat dulu. Nanti kita naik kapal feri Susanto. Oke. Bro, kebelet nguyu kok Kel? Ini tamannya. Kebelet nguyu? Yang nguyu harus nguyu ya. Lalu nguyu ora? Mendo. Si shooting apa, pada mau antri ke toilet guys. Kita matikan dulu. Ini kosong lu Mas. Naik bis lagi guys. Udah di dalam bis lagi. 奥の方に、資料館の西館で、一番奥にあるのが資料館の東館入り口となっております。で、この左右対称のコンクリートの建物というのが、丹下健三さんによる設計になるんですけれども、丹下健三らしい建物といった形になります。 Langat lah. それでは、ちょっとね、車内の温度いかがでしたでしょう。大丈夫そうですか。今のままな感じで。はい。では、平和公園のね、ちょっと休憩出発いたしまして、これから宮島の、バス駐車場へと向かいます。Oke, kita turun guys. Oke, kita turun mas ya. Kita turun ke dermaga very good. Ferry Hiroshima. Dermaga Ferry Hiroshima. Oke. Irak. Irak. Parah. Tuh, pemandu. Bersama pemandu kita. Apa dah yo. Ya.
kita pakai bendera itu guys. Bendera apa itu guys? Bendera Ryoko atau bendera perjalanan. Nyembok? Iya. Apa juga? Mbah? Mbah? Komennya piye Mbah? Ya harap numpak ferry itu Mbah. Orang mabok laut ya Mbah? Hah? Tahu. Ferry Susanti apa ferry sopo kuwi? Kuwi ora mabok nak kuwi Mbah. Oh alah piye Mbah? Ferry Stianti yo lah nek ferry iki mabok njenengan Mbah. Ya Bok. Malah rombongan bapak-bapak stadion. Malah tau ke syuting sing duwe kamera ki ya. Wis engko ae. Awas bahaya. Adem apa anyes ya? Pelabuhan feri Hiroshima guys. Kita akan mau naik ferry kapal ya tentunya ya. Kapal feri. Nah kan ini dikasih merek JR ya? Apa? Dikasih merek JR. Giant. Berarti pemerintah sing duwe. BUMN. Hiroshima pelabuhan. Mobilnya CR. Mobilnya mantap mas. Jadi turis kita, jadi turis 2 hari jalan-jalan. Orang mau kerja tok guys, ternyata ada jalan-jalan guys. Refreshing. Aduh. Ternyata kuping saya dingin banget guys. Pakai ketuk dulu, pakai ketuk kebesaran. Wih, anjingnya gede banget guys. Lucu. Baik, suruh tunggu dulu di sini guys. Mau beli tiket kayaknya. Oke, kita masuk guys. Kita masuk ke dermaga ferry ya. Kapal ferry. Ini dia pelabuhannya. Pelabuhannya. Bos besar kita ini, depan kita pas ini bos besar kita. Ini yang membawa saya ke sini. Bos besar. Banyak bule-bule juga guys, turis-turis asing. Kita juga asing guys. Ya, turis asing kita guys. Mana ferry kita? Ferry kita mana? Oh, itukah? Miyajima Maru. Oke, kapal ferry ya. Oh ya. Hah? Korek? Oh, sone. Nih mungkin kapal ferry kita datang. Misi mas. Iya, wis kan ngarep. Awas ketabrak kapal. Ketabrak kapal gue ikut bantu gue. Ketabrak gue. Kontra. Ini guys, kapalnya guys.
Masuk kapal guys. Sama nih tampak kapal mas. Wes. Yo ki kameranya balik no. Hah? Genre aku. Aku ayo ora tuh 1 belas kok. Lagi nih aku genre. Ngomong.